Guys. Yeah. Dito po yan. May kama, may aircon. Yan, dalawang kutsyon. Saka yung CR po. Yeah. Tambay-tambay. Yan. Happy-happy. Bye. Kung gusto nyo magano doon sa taas, pwede. Akit tayo. Guys, oh. Ganda ng bundok. Yan, Malubay Moto Vlog. Balo Vlog. Yan po guys. Puntahan po natin. Ayan. Kung gusto nyo pumunta sa Anton Beach Resort, PM lang po ako. Ay, kay Malubay Moto. Yan. I-assist ko kayo dito. Yan guys. Yan, pag gusto nyo, meron pa ako rentaban. Malubay rentaban. Yan, hanapin nyo sa page ko po. Malubay rentaban. Yan. Makikita nyo sa page ko. Yan. Pag gusto nyo mag-enjoy, party. Yan. Luwag. Maayos yung CR. Yan po. Oh. Alright. Ganda po. Okay, alright.